नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि मैं शनिचर के दिन आपके सामने हाजिर होता हूँ दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से। जो भी साथी सवालात करते हैं उन्हीं सवालात के साथ मैं हाजिर होता हूँ। और आज की जो सवालात हैं 2 हफ्ते के हैं। पिछले शनिचर में हाजिर नहीं हो सका था और मैंने बतलाया भी था कि मैं घर पर रहूँगा, जिसकी वजह से मैं सही तरीके से जो है शनिचर वाली वीडियो अपलोड नहीं हो सकेगी। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वही सवालात व जवाबात के साथ। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को पूरी मुकम्मल तरीके से ज़रूर देखें ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जी, सबसे पहला सवाल एक साथी लिखे हैं, एक वीडियो जो हमने बना के डाला था मदरसा आलिया इरफानिया का टूर, जो हमने मदरसे का पूरा वीडियो बनाया था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि क़िरात की तालीम होती है भाई। तो क़िरात की तालीम वहाँ होती है, अगर आप क़िरात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एक साथी लिखे हैं, अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है कि मैं कश्मीर से हूँ, मेरे बेटे का दाखिला करवाना है, अभी 10वीं का इम्तहान दिया है, मुझे रहबरी फरमाएं। देखिए, अगर अभी 10वीं का इम्तहान दिया है तो मेरी राय ये है कि अब मेरी तरफ से यही मशवरा है कि आप उनको 12th करा दें, यानी 12वीं करा के जो उनको खुसूसी में एडमिशन करा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। उसके बाद साथी लिखे हैं कि हज़रत फीस के बारे में बताएं। तो देखिए, दीगर मदारिस के हर जगह के अलग अलग फीस होते हैं। किसी मदरसे में 300 रुपया फीस है, किसी में जो 500 रुपया फीस है, किसी में 600 रुपया है। और महीने का जो है महीना फीस जो होता है, तालीमी फीस, हॉस्टल फीस सब मिला के किसी मदरसे में 700, 1000, 1200, 1100 ऐसे कुछ करके हैं। तो हर मदरसे का अलग अलग है। उसके बाद एक साथी लिखे हैं कि हज़रत मैंने ग्रेजुएशन की है और मैं दारुल उलूम जाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो और अच्छी बात है, आपका एडमिशन खुसूसी अव्वल में हो सकता है और वो फॉर्म आपको भरना भी चाहिए था, अभी तो सब कुछ हो चुका है। तो आपके लिए यही प्रोसीजर है कि आप अगले साल 2026 का इंतज़ार करें और उसमें खुसूसी अव्वल के लिए फॉर्म भरें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद एक साथी लिखें कि दिल्ली में कोई ब्रांच है क्या। दिल्ली में नहीं है उसका कोई ब्रांच। ठीक है। उसके बाद एक साथी लिखे, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा कि क्या बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे भी दाखिला हो सकता है। नहीं हो सकता भाई। और मैंने इस बार 12वीं का इम्तिहान दिया है पर अभी नतीजा नहीं आया। तो इस मरतबा जो आप फॉर्म नहीं भरे हैं और नतीजा नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप 2026 में जो है आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, बगैर फॉर्म भरे आपका एडमिशन नदवी के अंदर नहीं हो सकता है। फॉर्म भरने का मतलब ये होता है कि आप टेस्ट में बैठने के लायक हो चुके हैं और जब टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर आपको प्रोसेस जो है पूरा मुकम्मल तरीके से कराया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक साथी लिखे हैं, बहुत लंबा सवाल लिखा है उन्होंने। लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है कि मैं 10वीं क्लास में हूँ। ठीक है। और मेरा अर्ज ये है कि नंबर 1 पर क्या मैं 10वीं के बाद ही दारुल उलूम नदवा में दाखिला कर सकता हूँ या ज़रूरी 12वीं के बाद जा सकते हैं। 10वीं में एडमिशन नहीं होगा, 12वीं में ही एडमिशन होगा। ठीक है जी। नंबर 2, दारुल उलूम में दाखिले के बाद मैं किस कोर्स में शामिल हो जाऊंगा, खुसूसी या आलिया में। देखिए, खुसूसी अव्वल में अगर एडमिशन लेंगे तो खुसूसी अव्वल में ही आपका एडमिशन होगा। जिस क्लास में आपका एडमिशन हो, जिस क्लास के लिए आपने फॉर्म भरा है, जिस क्लास के लिए आपने टेस्ट दिया है, उसमें अगर पास होते हैं तो उसी क्लास में ही वहाँ जो है एडमिशन होगा। अब ऐसा नहीं है कि चलो खुसूसी 2 में नहीं हुआ तो खुसूसी अव्वल में ले लेते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वहाँ। ठीक है। नंबर 3, तीसरा अर्ज आपसे ये है कि क्या आप दारुल उलूम के निसाब तालीम शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, एक पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और क्या मैं मजीद इल्म हासिल करने के लिए मदीना यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ दारुल उलूम के
ذریعے سے ہاں جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پرسنٹیج اچھا ہونا چاہیے اور تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، عالیہ کے پہلے سال میں کتاب الہدایہ دوسرے جلد سے پڑھائی جاتی ہے یا پہلے سے؟ عالیہ کے بعد، یعنی عالیہ کون سا، عالیہ ثالثہ یا عالیہ رابعہ؟ ان دونوں میں جو ہے پہلا جو ہے ہدایہ جو ہے دوسرا جو حصہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، جس کورس میں میں 12ویں کے بعد شامل ہو جاؤں گا اس میں کتنے سال دینے ہیں، 5 یا 6؟ 5 سال، 5 سال کا کورس ہے خصوصی۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں کہ عربی اول میں داخلہ لینے کی ایج کیا ہے؟ کوئی ایج نہیں ہے، جس عمر میں چاہے آپ ایڈمیشن لیں، تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ایج نہیں ہے کسی مدرسے میں۔ اس کے بعد ساتھی لکھیں کہ میں 25 کا ہوں، مجھے عالم بننا ہے، کیا کروں؟ ہو جائے گا، بالکل آپ عالم بن سکتے ہیں۔ جب 65 سال کا پچھلے سال جو ہے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں 65 سالہ بزرگ عالم بن کے، تو آپ کو 25 سال کے ہی ہیں، بن سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس کے بعد حاضر لکھے مولانا صاحب وی آر اباؤٹ ٹو کم، ہاں آ سکتے ہیں، اگر آپ کے موبائل میں میسج آ گیا ہے تو نظر آ سکتے ہیں، ایڈمیشن بھی امتحان بھی ہو گیا ہے، رزلٹ بھی آ گیا ہے۔ اس کے بعد حاضر لکھے فون کیسے کریں بنا کانٹیکٹ نمبر کے؟ کانٹیکٹ نمبر تو بہت سارے موبائل میں ویڈیو میں میں نے ڈالا ہے، وہاں سے لے سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد حاضر لکھیں گے چھوٹے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے، 10-11 سال کا ہے، حفظہ یا ٹرانسلیٹر میں؟ حافظہ یا ٹرانسلیٹر میں؟ اچھا، حفظ کے لیے کرانا تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، پہلے حافظ بنا دو، اس کے بعد دیکھیں۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھے ہیں مظہر الاسلام میں مظہر الاسلام مدرسہ مظہر الاسلام بلوچپورہ میں کوئی پڑھتے ہیں؟ بہت سارے طلبہ پڑھتے ہیں، لیکن میرے پاس کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، جو تھا پہلے وہ سب فارغ ہو گیا وہاں سے نکل کے۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھے ہیں کہ بھائی تکمیل ادب میں داخلے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تکمیل ادب اس سال تو نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ فارم بھی بھرا چکا ہے، ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے، اور اس کا رزلٹ بھی آ گیا ہے، اور ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ اور شرائط یہ ہے کہ آپ کسی اچھے خاصے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو، وہاں کی سند ہو، سرٹیفکیٹ ہو، اور ندوی کے اندر آپ تکمیل ادب کے لیے فارم بھریں، اور آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس ٹیسٹ میں آپ پاس ہو جائیں گے تو آپ کا ایڈمیشن ہوگا ندوی کے اندر۔ جی، تو اتنے سارے سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالات کے جواب صحیح طریقے سے آپ کو جو ہے جواب مل گیا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے 14 اپریل کو امتحان تھا، خصوصی اول خصوصی ثانی، یعنی جتنے بھی لوگ فارم بھرے ہیں نیو ایڈمیشن کے لیے، ان کا امتحان ہو چکا ہے اور رزلٹ بھی آ گیا ہے۔ تو ایک ساتھی فون کیے تھے کہ آپ کے ذریعے سے میں نے جو فارم بھرا تھا تو میں نے ٹیسٹ دیا، اور ٹیسٹ میں ماشاءاللہ ہمارا نام آ گیا ہے، میں پاس ہو چکا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو۔ اور ایک ساتھی فون کیا، انہوں نے کہا کہ میرا نہیں ہوا ہے۔ تو دیکھیے یہ قسمت کی باتیں ہیں، اور محنت کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، جن لوگوں نے فارم بھرا تھا خصوصی اول میں، خصوصی ثانی میں، تکمیل ادب میں، تو میں ان لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ذرا کامنٹ کر دیں کہ ہمارا ہو چکا ہے، یا میسج بھی کر سکتے ہیں، فون سے بات بھی کر سکتے ہیں، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ کتنے ساتھی اس سال ہمارے اس ویڈیو کے مادھیم سے پہنچے ہیں، اور کتنے ساتھیوں کا ایڈمیشن ہوا ہے، کتنے کا نہیں ہوا ہے، کیا تھا نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں میں نے سوچا کہ پھر آپ لوگوں سے کچھ بایو ڈاٹا جمع کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس سال جو ہے کتنے طلبہ گئے، کتنے طلبہ کامیاب ہوئے۔ تو ایک ریکارڈ بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں میں سے تمام ساتھی اپنا اپنا نام اور اپنا اسٹیٹ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، اپنا نام، اپنے گھر کا نام، اور کس کلاس میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ندوی کے اندر وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر بھیج دیں گے تو زیادہ مہربانی ہوگی، تاکہ مجھے بھی خوشی ہوگی کہ اتنے سارے طلبہ جو گئے تھے اور پھر وہ پاس ہو گئے ہیں۔ جی، تو تمام ساتھی جو ہے، جو طلبہ بھی پاس ہو گئے ہیں ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور جن کا نہیں ہوا ہے تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ شاخ میں چلے جائیں اور شاخ میں لگا لیں ایک سال۔ اور جب آپ شاخ میں جائیں گے تو آپ کا جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب شاخ میں جائیں گے تو وہاں شاخ والے آپ کو خود جو ہے وہاں سے ندوہ بھیج دے گا 2 سال کے لیے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
मायूस नहीं होना है जिंदगी के अंदर। ये जो है समझिए कि दुनिया है, यहाँ हर एक इंसान की हर एक चीज जो है, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। चाहे जी, तो यही है कि दुनिया के अंदर जो है हर एक इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। इस बात को आप लोग याद रखें। दुनिया है, कभी ना कभी जो है ऊंच नीच होती रहती है। हर एक तस्वीर के अंदर कोई भी चीज हो, आप कुछ ना कुछ उसमें जो कुछ ना कुछ कमी नुक्स निकलेगा ही और आपको नजर आएगा। तो ये ना सोचें कि भाई हमारी जो है हमारा इम्तिहान दिया, एडमिशन क्यों नहीं हुआ, ऐसे किया मैंने, ऐसे किया। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं। हमने कई मतलब देखा ऐसा है कि जो तलबा बहुत कमजोर था, वो पूछ के जो लिखता था, वो तलबा पास हो गया, जिससे वो पूछता था वो तलबा फेल हो गया, नंबर कम आया। तो होता है, ये दुनिया है, यहाँ हर एक इंसान की हर चीज हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, कंप्रोमाइज करके थोड़ा चलना होता है। तो लिहाजा आप घबराए नहीं, तो कोई और मदरसा देखें, मदरसे बहुत सारे हैं, अल्लाह का शुक्र है ये हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत सारे मदरसे आपको मिलेंगे जहाँ दीनी तालीम जो है तलबा हासिल कर रहे हैं। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।